Ok, assalamu alaikum. Hare ko mi Ibrahima Dongol Timboɓe, secrétaire général commission sport et culture ka arfi bandal laamu, président commission sport on ka APDL. Haray jama on hande nodditano ɗo fi ye yewtu fi affaire sport on. Haray APDL on haray ɓe funno fi organise gol tournoi football mo annanda e falano 8 district ji mo ɓe adana équipe waɗen tournoi mo annanda ko 8 équipe wonata joni en waɗuno lettre ji district be district jonnano lettre mum on fi tournoi o joni par la suite yeehi ha tawi ko covid on watno arrêté activité ji ɗin ka côté sport joni noon ɓari yeehi ha joni ɗum noon fof joni affaire football on fuɗɗitika joni wiya joni yen waɗu feere waɗen tournoi o joni ko ɗum fertidinen ɗo hande kadi fi en yewtu ko honno waɗeten feere ha tournoi on fuɗɗo joni noon moɓe jonnano lettre district ɓe jonnano lettre mi wiyano noon moɓe district jonnanoɗo lettre yo tawe ɓe tigui haala ko honno si tawi ɓe wawa addande équipe e si tawi ɓe wawata en addande équipe e si tawi kamɓe kadi district o ɓe wawata addude équipe secteur ji mabɓe wondi e nder secteur ji wondi ɗin e nder district o si tawi woɓɓe mabɓe ne wawi addude équipe ɓe adda équipe waɗen tournoi mo annanda ko 8 équipe wonata joni haare hande ko ɗum fottini en ɗo joni daren ko honno joni waɗiten débat dal moɓe adda idée mum question ji sino woodi question ji ɗi ara waɗe réponse ji inchallah confirmation ji ɗi dal ko 2 district woni waɗani confirmé taw woni tonde ɓe anndanɗa ɓen kamɓe ko dernier moment ɓe heeɓi hay représentant e Zawiya kadi iɓe mari représentant ɗon kono wona mo Zawiya woni représentant komo Kondio woni représentant koye district Zawiya e ko ɗum wimami manam kamɓe ɓe Zawiya ɓen ɓe waɗa pré donc noon ɓe Kondio ɓen hay kamɓe représentant maɓɓe wonɗo ton o mo woni toon représentant mais pas pour Zawiya selon e makko kanko no woni e yewtide ɗon par ce que mi yewta min e makko manam kanko wawata ƴettande décision district o kono kanko imo toon en tant que représentant Kondio non joni noon waɗi ɗum noon kadi ko ɗon waɗi ɗon min ɗon district Zawiya mi tawa aɓe propose nola yomi représentant noɓe min o way secteur ko wonno ko stoppuno allunoji ɗi wonno hari on moment ɗon hay si tawi heeɓino confirmation e wawatano organise de tournoi par ce que hari affaire sport on fof no bloqué no ala no joueur donc par tum udditama ni ko en heeɓe confirmation e waɗa date limite wiyen ɗo e 1 semaine walla 2 semaines nder district ji ɗin kala wawɗo confirmude e adda e équipe ya addu mo wawata confirmude e adda e équipe mais yaha ka secteur ji ma ɗin kala wawɗo men addande équipe mais ƴetta secteur goto e nder district o donc manam wonata joni yewtere nde andanɗa nde juutay ha ko on tigui confirmay a confirmata mais yaha ka plan B plan B ɗum jogui ɗon question goto hawtira ɗum ɗon wona jaɓani ɗon ko représentant Zawiya joni Kondio koye Zawiya jeeya les ɓelɗo hamare koye Zawiya jeeya kamɓe ɗo fof ɓe heeɓi équipe eɗi fof ɓeyni ɓe présente ɗon joni are ɗon ko onno sendi toon ko goto atta présente walla kamɓe ɗo ɓe hawtodira e inde Zawiya walla on waɗeɓe disqualifié kamɓe ɗiɗo fof ɓayre ɓe wawali addude ɗum menen wonɓe ko commission sport ɓe minen ko ɓurani men woni kamɓe ɗiɗo ɓe wawa wadde fusion en nom de ɓe yaha en nom de district on ɓe yehirta ɓe wawata yehirde ɗon hay inde secteur goto mais ɓe wawi si ɓe waɗi fusion kamɓe ɗiɗo ɓe yehira en nom district Zawiya o minen haare ko ɗum ɓurani men c'est bien est ce que ɗa hooli ɓe awduɗa fo ɓe tawtay ko compétition han joni kamɓe ɓe confirme ɗum noon min de ɓemi jonni lettre jiɗi ɓen ɓenno ɓe fof ɓe confirme nilam ɓe wilam ɓe wawa e tawede ko 2 district ɗi mi wima ɗinno ko ɓennon ɗiɗo woni mi heɓani confirmation total
jonnima confirmation jon noon a wi towne ɓe jonniri confirmation towne ɓe wawi ɓe jonniri confirmation joni heddi ka Zavia joni noon kadi ka plateforme momin woni ɗon simin iwi ɗo simin yeehi men naata e ɗon men débat moɓe yo yahu yiltito ka base mum ɓe anndanɗa ɓen ko kamɓe nuli ɓe yoɓe ar ɓe waɗa représenté ka ɗum ɗo yoɓe yahu ɓe yinna a tournoi on falama débutude yoɓe jonnu confirmation total ɓe jonni confirmation minen min yewta ko hedditi ko honno min ɗumannoto ko honde tuma mbuuɗi ɗin addete ko honde tuma tirage waɗete e ko date hombo min falama juude tournoi o joni est ce que ɓeɗo par ce que menen laaɓ inchallah centre menen min tawete minen mi entraînage so yiiɗi paare minen mi entraînage min ɗo entraîneur amen ali min adda e kadi participation amen o joni min faala yon joni min date manɗo arama min adda mbuɗani min si min participine ino ɗo fof anda minen min ari ino men joni noon date manaɗa hoorema ko ɗo date on foti kala wawɗo jaɓa faalaɗo walla waw oɗo date are jamanu tora argol o adda valide koɓe watta min valida momaɓe participation joni hande somin iwti ka réunion ɗo somin yeehi min yahay min naata ka plateforme siko hande walla ko janggo mais noon ni plateforme ji no waɗi fenɗo no woodi ko anndanɗa ko ɗum jogui plateforme ji ni fof fenɗo mbiɗa andi ko woni nawnare amen nen ka plateforme amen ka sport et culture ko ɗum woni nawnare plateforme ji fof woni fenɗo ko tant que élection le 18 on yewtani ni mi tañƴinaki goɗɗo wawa yewtude goɗɗum ka plateforme forme ji fenɗo ni ɗum ɗon mbiɗa taññini ɗum ɗon kono si dimanche si feƴƴi miɗo wawi lundi inchallah mais wawa on addande ko laaɓi poste ko honno date mo anndanɗa ko ɗon woni date limite manam kala faalaɗo tawede a wawa jonnirde confirmation a tawete mais waɗe date mais waɗe kadi date ko honde tuma mbuuɗi ɗin addete mais waɗe date mo anndanɗa on ko honde tuma tirage o waɗete mais waɗe date mo anndanɗa ko honde tuma min faala tournoi est ce que on ɗum noon fi participation ji ɗi équipe ko 35 000 wiyano yo addu 10 000 francs o wiya ko ɗum woni fi licence ji ɗi 25 000 francs o wonata participation fi tournoi o assalamu aleykum ko jaabiɗa men on komi wawde jabade no wawata famirde kañum kadi watmo haray e sengo fino monsieur ibrahima yewtiri noon e fi sengo participation e tournoi hay tournoi ɗo yo innede taw laatike koye fof équipe ji ɗin taw adda participation majji par ce que so nani tournoi ko participation landi wonani gol tum mi bokki ko tournoi ha daali mbuuɗi ɗin ko mbuuɗi seedinta ko gonga a bokki nder ton par ce que hay junngo ma ngol naati nder ton wona yewtere nden tout walla konngol ngol ɗum wadde addugol tul lerde haray équipe uji ɗin hay ɗum ɗon yo préparation fi muɗum ñande appel waɗa fi muɗum o haray goto kala goto wawa addorde mbuuɗi participation muɗum on e sengo ko landa kon 35 000 25 000 on ko fi sendangol équipe uji ɗin no tourna on doit yaade noon haray 10 000 francs on sagga men haray foroto ɗuwata nder ton na juyngol oɗo hannde adda kadi goɗɗo go juynamo janggo haray si tawi tourna o yeehi ha démarri haray toutes les équipes uji ɗin si tawi ko 18 jours heɓuɗa walla si tawi ko 22 hay minimum ko 23 landa e nder tournoi ko noon on tino yamira si tawi wawata heɓde fof on tino heɓde 18 jours adda hay on ɗo e tournoi en démarru haray équipe on o wawi adde joueur makko ɓe dowa jouer on photoji maɓɓe ɗin mi wawa moƴƴinde licence ji ɗin min joguitoɗi walla min joni on tigui joguitoɗi hara ñande on tigui jowata joude o min adde licence ji ɗin vérifié est ce que ko noon par ce que équipe no wawi piede ɗo 3-0 walla 4-0 on tigui change ya joueur par ce que connaissance ji no woodi ɗum ɗon no wawi pénalisé kadi kadi équipe uji ɗin haɗa ko sengo ko landiɗa men ɗon fi sengo tournoi on honto dowa jouede hay tournoi on ɗum ɗon e monsieur Malick en aɗo ko andaɓe nder sengo Dakar ɗo e monsieur Malick en alimen kamɓe kadi ɓiɗo ɓe anda sengo Dakar ɗo e woɓɓe goo kadi haray noon tournoi si Allah on jaaɓi hay sago meɗen hay so tawi fof jotake stade sago meɗen ouverture walla final ko stade jeté kono yo gandi fen ɗo e sengo stade on no satti seeɗa par ce que yo gandi sago meɗen sen organisé e tournoi haray e stade haray sago meɗen si population meɗen o yeehi ɓe wawa natude kono gandi fen ɗo ɓe haaɗi natugol ngol kadi seeɗa haray ko e sengo ara ɗum ɓe yamiri yo joué
yimɓe naata seeɗa o yima so ɗeɗo balle équipe national sénégal ono duwano joude ɗeɗo balle kamɓe mauritanie ko honɗum ɓe haɗiri masson ko fi nawnara nden ɓe haɗiri masson wonno waɗi joué ɓe nawnuɓe ɗum andi noon ɓa haɗa koye liggoyade kadi e commune ji ɗin hay ɗum ɗon sattata moƴƴa mi taññini e nder sengo heɓugo e stade si tawi ɓe yamiri e windi lettre maire o yamiri en prix e wawa hen dade terrain o i tawi wona ɗum noon hen eɗen heɓay terrain local ji hara ko terrain ji moƴƴuɗi kadi kadi noon hara wona ko ɓeynta jaare no woodi hara ɓa yon andi sukaɓe meɗen hiɓe jogui entraînement mouradu moƴƴuɗu ɓe wawi juude moƴƴa ha ɓe nawataki ko inte e jarede hara ɓe wawi nawede comptere ji ɗin ko meɗen hara ko kek haray ko ɗum ɗo mi wawata jabade muɗum hay ɗum wata ani équipe hay goto e sengo muɗum haray kadi organisation yahay no hanniri noon ene duyra noon yo diaspora on organise tournoi e nder sengo aduna on haray yo andi laaf haray kamɓe atti wadde ɗum ɗon e nder sengo sénégal on apdl on kamɓe atti wadde ɗum ɗon organise tournoi sous préfecture on 8 district on fof wawe tawede haray mi wawa yewde on ɗo hunde wotere haray sago amen wona secteur ji ɗimen landi sago amen ko district ji ɗimen landi par ce que si tawi district ji ɗin ari ɗum ɗo wawata mobilide jama on par ce que si tawi secteur représentantike tournoi on noon secteur si tawi o yeehi ha allah waɗi o yeehi o muutike seeɗa district on si landikemo yo aru o tawatamo ɓeynayi mi heeɓi doole mi wawata mannade on yo andi ɗon no adde certigal hakkude meɗen hay noon sago amen hay so tawi secteur on o wawi représentant de tournoi on sago amen hay ko yo aru inde district on o présente o par ce que hata kadi koye district on o bokki hay ko district on par ce que so yiiɗo équipe club jiɗin ke min haray landal ngal ko landiɗami komi wawite jabade e sengo muɗum ko ɓe fii ko andumi kon kadi kadi haray so tawi a yi tournoi on o tardi seeɗa ɗum ɗon o tardini aduna on fof par ce que so yeehi ha coupe du monde walla coupe d' afrique déclama innama jouatake walla ligue des champion jouama par tournoi on gokku tunni par éliminatoire direct haɗa yo ande ɗum ɗon fof ko ɗum waɗi ɗum ko nawnar nde waɗi ɗum wona salare équipe on ɗo wona kadi salare apdl on hay noon mi holla on hunde wotere so nani apdl on hay ko ɓeyɗo on doole sénégal par ce que o yi participation ji maɓɓe ɗin ko sengo e fiyat fiɓanten laaf haray murat ɗum apdl on ɗo haray joguiɓe commission ji ɓen e nder sengo organisation ji ɗi monsieur abdoul domani en monsieur malik en monsieur alim en e woɓɓe goo e monsieur abdou karim tonde en o muraɗo tiɗum joƴƴina sénégal ɗo fii no wawete démarrire puis programme ji ɗi wawa yaada yesso fi laaf kankat no yaada yesso haray so allahu han jaaɓi tournoi on inchallahu o démarre no hanniri noon o gasira kadi no hanniri noon haray jama laaf on fop haray fop no noddita e sengo muɗum sous préfecture o no didori fof noddita fi no wawate fof wawata wonde hunde wotere par ce que hande mi yiiɗo e mi andano ɗum ɗon ko waɗi ɗum ko o groupe waɗi ɗum ɗum ko muradou meɗen merci merci monsieur Abdoul chargé de commission des sports merci ok